NIM 151811413 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hani Harmin Putri. Perkenalkan, nama saya Haji Kinandi Sugianto. Saya dari kelompok Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosa Omami. I'm gonna explain the history of Sunan Kalijaga arrival. Sunan Kalijaga was born in Tuban, East Java, estimated in 1450. Sunan Kalijaga real name is Raden Sahid, who is the son of the Duke of Tuban Regency named Arya Wilaktikta. There are two theories regarding the origin of Sunan Kalijaga. First, said that Sunan Kalijaga is native Javanese based on the history of Babat Tuban. The second theory is Sunan Kalijaga is descended from Arabic, where Arya Teja, who is the grandfather of Sunan Kalijaga, is still related to the Abbas, the uncle of Muhammad Prophet. Before become Sunan, Raden Sahid is a robber who distribute his robbery result to the poor. Once he met Sunan Bonang. Long story short, he became the student of Sunan Bonang and convert to Islam. And then Sunan Bonang changed his name to Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga preaching using Javanese culture such as gamelan and wayang as his tool to preach or dakwah. Thank you. Dari siapakah itu Sunan Kalijaga? Nah, saat pertama kali kita mendengarkan nama Sunan Kalijaga, kita akan pasti, terutama orang-orang Islam yang ada di Jawa, akan terkenal dengan Sunan Kalijaga terkenal dengan budaya, menyisipkan ajaran Islam dalam budaya Jawa. Nah, selain itu dalam cara berpakaiannya juga beliau juga terlihat berbeda dari wali-wali yang lainnya, yaitu menggunakan pakaian yang serba hitam dan menggunakan belangkon Jawa yang menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga itu terlihat sederhana. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menyebarkan agama Islam di daerah Demak khususnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir tahun 1450 di Tuban dan wafatnya di Demak. Beliau terkenal memiliki nama sebutan atau nama gelarnya Sira ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Kalijaga Waliullah Tanah Jawi Langgeng ing Bawana, atau singkatnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir tahun 1450 Masehi yaitu dari putra Raden Ahmad Sahuri, salah satu adipati di Kabupaten Tuban, dengan istrinya Dewi Nawangarum. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Beliau dibesarkan dengan pola kerajaan, namun beliau juga memiliki beberapa sebutan yang lain saat seterusnya, seperti Branda Lokajaya, Syekh Walaya Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Beliau dikenal sangat dekat dengan rakyat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masa kecilnya. Sebelum kita membahas tentang masa kecilnya terlebih dahulu, kita perlu tahu siapakah Sunan Kalijaga menurut silsilahnya. Ada dua pendapat yang dibuktikan, yaitu yang pertama adalah silsilah dari kerajaan. Yang pertama, ada seseorang yang bernama Arya Teja berhasil mengislamkan raja dari Kadipaten Tuban, yang selanjutnya turun kepada anaknya yang bernama Raden Sahuri, selanjutnya kepada Raden Said. Nah, pendapat yang pertama ini juga diperkuat oleh salah satu petualang yang bernama Tom Pires asal Portugis dengan catatan perjalanannya tersebut. Namun ada pendapat kedua juga yang berpendapat bahwa Sunan Kalijaga memiliki garis keturunan langsung kepada Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya kita akan membahas masa kecilnya. Masa kecil dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga meskipun dibesarkan oleh keluarga kerajaan, namun memiliki keterikatan atau kedekatan dengan rakyat kecil.
Seperti salah satu contoh ceritanya ketika waktu itu sedang musim kemarau di kerajaan Kadipaten Tuban. Nah, pihak kerajaan memberikan pajak kepada rakyatnya sehingga membuat rakyat sengsara. Nah, pajak tersebut berupa hasil bumi. Nah, melihat tersebut, Sunan Kalijaga merasa kasihan dan merasa ingin membantu. Namun, caranya dengan mencuri hasil pajak tersebut ketika malam hari. Suatu ketika, Raden Said atau Sunan Kalijaga tersebut ketahuan sedang mencuri oleh salah satu penjaga gudang. Dihukumlah oleh ayahnya Raden Sauri tersebut. Lalu diusir dari kerajaan dan apabila ingin kembali harus menghatamkan Al-Quran atau bisa membaca Al-Quran. Namun hal tersebut tidak membuat jera bagi Sunan Kalijaga. Ia tetap melakukan aksinya. Nah, hal buruk pun terjadi. Suatu ketika ada perampok asli yang sedang memperkosa seorang gadis desa tersebut. Melihat itu Sunan Kalijaga ingin menolongnya. Nah, setelah itu perampok tersebut malah lari dan Sunan Kalijaga malah terpergok oleh masyarakat. Mengetahui itu, ayahnya langsung mengusirnya dari Kadipaten Tuban sejauh mungkin. Pada bagian ini, Raden Said nanti akan bertemu dengan yang namanya Sunan Bonang. Sebelumnya, setelah diusir oleh ayahnya dari kerajaan dan Kadipaten Tuban sejauh mungkin, beliau menetap di hutan Jatiwangi dan memakai nama, bukan nama aslinya yang aslinya bernama Raden Said dengan nama Branda Lokajaya. Perlu diketahui juga sebelumnya Sunan Kalijaga juga memiliki ilmu silat dan bela diri yang sangat mumpuni, sehingga beliau menjadi leluasa di hutan Jatiwangi tersebut. Namun suatu ketika lewatlah seseorang berbaju putih yang memakai tongkat terlihat seperti emas. Melihat itu, Sunan Kalijaga atau Raden Said atau Branda Lokajaya akhirnya ingin mengambil tongkat tersebut. Setelah diambil tongkatnya, beliau yang berbaju putih tersebut terjatuh dan malah menangis. Melihat itu Raden Said merasa bingung. Nah, selanjutnya melihat itu bingung dan seseorang berbaju putih tersebut malah menangis. Ditanyalah, kenapa menangis? Malah saya melihat rumput yang jatuh, rumput yang tercabut dari tanahnya dengan sia-sia, bukan gara-gara tongkatnya. Lah, memangnya kenapa? Kata Sunan Branda Lokajaya. Soalnya kita tidak perlu melakukan sesuatu yang sia-sia apabila tidak ada tujuannya. Seperti itu. Diceritakan seperti itu, Raden Said akhirnya termenung, diam, dan merasa bahwa ini bukan orang biasa. Dikejarlah orang tersebut, dikembalikan juga tongkatnya, dan ingin Raden Said berguru kepada orang berbaju putih tersebut yang akhirnya dikenal dengan nama Sunan Bonang. Melihat itu Sunan Bonang malah menyuruh untuk menjaga tongkatnya di pinggir sungai tersebut yang menjadi asal usul dari nama Sunan Kalijaga. Selama diperintahkan untuk menunggu tongkat tersebut di pinggir sungai selama 3 tahun. Dilakukanlah oleh Raden Said tersebut dan benar juga Sunan Bonang akhirnya kembali untuk melihatnya dan akhirnya diangkat menjadi muridnya. Singkat cerita, setelah berguru dengan Sunan Bonang, akhirnya Sunan Kalijaga mempunyai nama gelar Sunan Kalijaga tersebut dan memiliki ilmu yang sangat luas dan sangat banyak. Karena memiliki ilmu yang begitu banyak dan begitu luas tersebut, beliau juga akhirnya menyebarkan agama Islam. Terkhususnya waktu itu beliau berada di bawah perintah Sultan Raden Patah yang berada di Demak untuk menyebarkan agama Islam. Misi dari Sunan Kalijaga yaitu mencoba menyebarkan agama Islam tidak dengan kekerasan namun dengan cara yang halus. Yaitu salah satu contohnya adalah dengan menyisipkan ajaran agama Islam dalam kebudayaan dan tradisi yang ada di masyarakat Jawa tanpa merubah sepenuhnya, sehingga membuat masyarakat adat Jawa yang terutama waktu itu merasa lebih enak dan merasa lebih tertarik dalam masuk ke agama Islam. Sekian.
Okay, I will explain to you the mission of Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga has mission to spread Islamic teachings and Islamize people in Central Java and West Java. For the Central Java, he spread the Islamic teachings in Rembang, Demak, Salatiga, Purwodadi, Kebumen, and Banyumas. For the West Java, he spread the Islamic teachings in Cirebon, Kalijaga. So why he called Sunan Kalijaga? Because of the first place he spread the Islamic is in Kalijaga, Cirebon. In spreading the Islamic, he has two concepts. The first is syncretic and the second is adaptic. To spread the Islamic teaching and to Islamize people there, he used three ways. The first is build mosque, and the second is using art and culture, and the third is spreading the Islamic teachings to the hinterland. The most famous way of his dakwah is using art and culture, especially in wayang and tembang. Why? Because Javanese people in that time is so sticky with the art and culture in wayang and tembang. So he used that way to get closer to the people. Because of that way too, he known as well of his tolerance, because in his way, in his dakwah, there is no violence. He used to get the people join the dakwah. That's about Sunan Kalijaga missions, and now I will explain to you about existence of Sunan Kalijaga. To prove his existence, we can see from the Demak Mas. In the Demak Mas, there's a pillar called Soko Tatal. So Soko Tatal is made by Sunan Kalijaga from the wood chip, and not only in Demak Mas, Soko Tatal also can be found in Cirebon Mas. So that's proof of Sunan Kalijaga existence. Not only that, but Sunan Kalijaga also create some figures in puppet show like Petro, Semar, Garing, and Bagong. In puppet shows, he create some figures, and in tembang, he made some tembang. He popularized Danda Nanggula, and the famous tembang like Lir Ilir and Lingsir Wengi was made by him. And the last proof of his existence is his tomb. His tomb is in Kadilangu village in Demak. Okay, that's all I can explain to you. The next presentation, the next topic will be explained by my friend. Thank you. See you. And first, I want to tell about aspect of Sunan Kalijaga in preaching. Sunan Kalijaga is one of preacher from the Javanese, and therefore he also studied Javanese culture. And then he was proficient in several aspects of Javanese culture. So he used his ability to preach with combined Javanese culture with a method of preaching, so that everything delivered by Sunan Kalijaga can be well received by the people. The media used in the form of art, such as a traditional performance like wayang kulit, and then gamelan,
or traditional musical instrument, and Javanese ballad, fashion art, and then carving, and literature, and other. In addition, he was also good at politics and certainly politic intelligently and healthily until he was appointed as before board as a board of advisor and mentors. He was advisor and mentor in the Sultanate of Demak, not only art and politics, but he is also good at medicine, especially traditional medicine. These things are used as a dakwah media so that they can accepted by the public. And the second, I want to tell about Sunan Kalijaga service. Sunan Kalijaga is very meritorious for the society, especially for Muslim. He has a very good character, so many people appreciated it. And in addition, he liked to spread of goodness in all aspect and to anyone. Kalijaga is very much meritorious for the community. There are the first as a preacher or mubalik, and second as an art expert, and third is apply akhlakul karimah, and last is practicing amal ma'ruf. For a preacher or mubalik, Sunan Kalijaga is known as a person who can get along with all level of society. Sunan Kalijaga is known as a itinerant preacher. Beside that, Sunan Kalijaga also approaching the community through their culture. It does not directly oppose the exciting culture, but replaces little by little with Islamic teaching. And second, as an art expert, because Sunan Kalijaga is clever in art, he finally teaches this art in the public as well as preaching, so that people also benefit from knowledge about art and about Islam. And third is apply akhlakul karimah. In dakwah, Sunan Kalijaga always emphasize aspect of akhlakul karimah, which can be a role model for the general public. He is able to adopt Islam concept with the Javanese concept. And the last is practicing of amal ma'ruf. Dakwah Islamiyah carried out by the saints, especially Kanjeng Sunan Kalijaga, always emphasize the aspect of amal ma'ruf nahi munkar, means inviting Muslims to always carry out the the command of Allah and try to start away from the prohibition. A few services of Sunan Kalijaga. There are the first. In addition, he also studied to Pasai, located in Patani, in the Thailand. In the tale of Patani,
Sunan Kalijaga, also known as a Psikian, even able to cure King Patani, who was attacked by severe skin disease. And third, his success in persuading King Brawijaya V as a king Majapahit, as well as Father Fatah Sultan to want to embrace Islam. And for the last, in the battle to destroy the power of Majapahit under Girinda Wardana, Sunan Kalijaga has extraordinary tactic so that he can defeat the enemy. All the presentation from our group, and sorry for my mistake, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.